सुप्रीम कोर्ट में पंजाब केपी इलेक्शन असखुद नोटिस केस। 9 रुकनी बेंच में शामिल जजेस ने ही असखुद नोटिस पर एतराजात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट पर असखुद नोटिस लिया गया। दोनों जज डोगर तबादला केस सुनने वालों में शामिल हैं। डोगर केस में इंतखाबात से मुताल्लिक जजेस की राय को जस्टिस मंदोखेल ने शफाफ ट्रायल के आर्टिकल 10(a) की खिलाफ वर्जी करार दिया। डोगर केस में वकील आबिद जुबैरी की ऑडियो का भी जिक्र किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस लेने का जवाज नहीं। चीफ जस्टिस ने पीडीएम जमातों, इलेक्शन कमीशन, वफाकी सूबाई हुकूमतों समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने असम्बलियों की तहलील पर सवाल उठा दिए। आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई जिस पर असखुद नोटिस लिया गया? सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी असखुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या असम्बलियां किसी की डिक्टेशन पर खत्म हो सकती हैं? पहला सवाल ये होगा कि असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है? हो सकता है अदालत बगैर वजूहात के तहलील की गई असम्बलियां दोबारा बहाल कर दे। वज़ीर-ए-आज़म का असखुद नोटिस पर तश्कील बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास। खत के मंदरजात पर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ममलिकत गैर आइनी इक़दामात से गुरेज करें। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। मरीम नवाज का भी सरगोदा जलसे में 9 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार कौंसिल का 9 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल करने का मुतालबा। 5 के टोले ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। फैज हमीद ने कहा, नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, कट टू साइज करना है। अब डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन तक जा पहुंची। मरीम नवाज का सरगोदा में तंजीमी कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। कहा, इमरान खान की गंद का टोकरा 2-3 जजेस ने उठा लिया। नैपी बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें कारकुन आगे पुलिस पीछे है। जब जनरल इलेक्शन हो तो पूरे मुल्क में, चारों सूबों में और वफाक में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। अगर इसके मुताबिक, आइन के मुताबिक, आइन में सिर्फ 90 दिन नहीं लिखे, आइन में यह भी लिखा हुआ जो मैं कह रहा हूं, अगर इसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे, मैं ये बात दावे से कहता हूं कि ये फितना खान जो है, जब ये हारेगा और इंशाअल्लाह ताला हारेगा, ये रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। इंसाफ होना काफी नहीं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अदालतें एक फर्द का 4-4 दिन इंतजार करती हैं। अदालतों के बुलाने पर एक शख्स अपनी मर्जी से जाता है। सियासी इस्तेहकाम आने तक महंगाई कम नहीं हो सकती। सरगोदा में अगले जलसे से मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। टक्कर के लोगों की एक दिन में बस हो गई। शाह महमूद कुरैशी के बेटे वालिद की बाजियाबी के लिए अदालत जा पहुंचे। असद उमर, उमर चीमा, वलीद इकबाल, आजम स्वाति दीगर की भी बाजियाबी की इस्तदा। कहा, रहनुमाओं को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। शोहरत और ज़ात को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे केसेस बनाए जा सकते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार रहनुमा मियां इबाद फारूक को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। नौजवान कर्जे लेकर वापस और सरमायाकार मुआफ करवाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूथ लोन स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल के हाथ में है। 1 लाख लैपटॉप सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को देंगे। वफाक ने गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी। गुलाम महमूद डोगर का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन मनसूख। हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर की 5 नवंबर 2022 को मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया।
نیب جو رقم وصول کرتا ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ کون کہتا ہے نیب عمدہ کارکردگی کا حامل ہے؟ نیب میں ذاتی اناج کی بنیاد پر بھی مقدمات بنائے گئے۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ مہنگائی کے ماروں کو بجلی کا بڑا جھٹکا دینے کی تیاری، بجلی 14 روپے 24 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ وفاقی حکومت نے جون جولائی 2022 کے مؤخر کردہ بقایا جات کی وصولی کی درخواست دائر کر دی۔ بقایا جات آئندہ 8 ماہ میں وصول کیے جائیں گے۔ مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، ادویات بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ پیراسیٹامول کا پتہ 16 سے بڑھ کر 50 روپے کا ہو گیا۔ پیناڈول سیرپ اب 92 کے بجائے 117 روپے کا ملے گا۔ بچوں کے پیٹ درد کے لیے استعمال کولک ڈراپ کی قیمت 120 روپے مزید بڑھ گئی۔ سٹی سکین کے انجیکشن کی قیمت میں 3000 کا اضافہ۔ کیچ میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فالو اپ آپریشن کے دوران 8 دہشت گرد مارے گئے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارود برآمد۔ دیگر فرار دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ سردار عبدالرحمان کیتران 10 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، خان محمد مری کی بیوی، بیٹی اور 4 بیٹوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ 3 بچے دکی اور بارکھان سے بازیاب کرائے گئے۔ 3 مقتولین کے ورثاء کا کوئٹہ میں دھرنا جاری، قبائلی نمائندین کی بھی شرکت۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ ہنگری۔ ہنگری نے پاکستانی طلباء کے لیے تعلیمی وظائف کی تعداد 200 سے بڑھا کر 400 کر دی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان ہنگیرین وظائف حاصل کرنے والا بڑا ملک بن گیا۔ تعلیم، کھیل اور دیگر شعبوں کے مابین تعاون کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ لاہور میں پی ایس ایل کے باعث ٹریفک کا نظام درہم بھرم ہونے پر وزیراعلیٰ پنجاب کا نوٹس۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہونے پر شہریوں سے معذرت کر لی۔ روناح حکام کو سینٹر پوائنٹ انڈر پاس کی تعمیر جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایات۔ کہا پی ایس ایل کے دوران ٹریفک مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا دورہ ہنگری۔ ہنگری نے پاکستانی طلباء کے لیے تعلیمی وظائف کی تعداد 200 سے بڑھا کر 400 کر دی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان ہنگیرین وظائف حاصل کرنے والا بڑا ملک بن گیا۔ تعلیم، کھیل اور دیگر شعبوں کے مابین تعاون کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ اور پی ایس ایل 8 کے سنسنی خیز مقابلے، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کراچی میں مد مقابل۔ پشاور زلمی نے یونائیٹڈز کو جیت کے لیے 180 رنز کا ہدف دے دیا۔